I opened it up already, but yes, we're gonna unpackage, unbox, uncellophane. So hi guys, today I just received a parcel from TaylorMade and guess what? They sent me a singlet. Yes, it is a singlet and then I really love it because it's really written in the shirt, me against me. Guys, this is a reminder that every time that we are running, it is just us versus us, not us versus others. Okay? Oo na, manok lagi ka. So yes, wala na daghang langan. After I received my parcel, gisuot na rin siya. Dili na labhan. Kay ready to wear naman ni siya. So gisuot na rin siya. Nagdagan ko padulong sa 2 trays. Ako ang gitest akong injury if okay pa ba? Ha? Oo. Katuwa na. Akong isa na sakit inupian. O diba, danghag check. Hala. So yes, hindi pa talaga okay ang aking tiil kay pagpasubida okay pa siya, but ang bahada kay murag kadagan magmanok. Pag magpabahada ko is mapush ang ako ang ankle and then murag sakit pa yun siya. And then yes, ginahinan na lang yung pinabonggers. Oo. Gagarang manok. Kamo na lang pag voice over. Manok lagi mo. Diba, pag story ako kay magtsuktsugaok sila and then pag wala na, kadi na dayon. Char. So, hindi pa pala yun. Tapos, nagsaka pa dahil kong balik-balik half. And then, nagbalik-balik na sad. Oo, maura ng ruta sa Ariat karon. Kay sakit pa man ang katilan sa kalibutan sa earth. Oo. Iyo yung guys. Ano guys yung di makita. Batak naman niya, oy. Kakabatak. Hi. Batak ka, oy. Alright, drug walker takay. Wala pa gyud siya na okay. My tiil is not okay yet, so it's better to walk rather than di nakadagan. Oo. O diba nakita ni Ma'am Jai ato ang Ariat Jai. Oo. Hello, manok lagi mo. So pretty, oy. Nice to meet you, Ma'am Jai. See you on trails. Oh. Gayo. Char. Nagan for mapin. Ay vlog. Nagan! Nagan! Uy! Ali! Guys! Nagan! Eh, mo paluklutan. Hi guys! Hi guys! Nagaya sa Banoy! Hey na! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Tagasa man mo! Let's go! Tagasa mo! Alright guys! Tayo oy! Ulit na mo? Oo. Ulit na po ko. Hello guys! Kaling kamot magdagan diha. Hinay ha, kinay po. Wala nang uban! Yan! Okay, o papa nito. Nakikindi ay. Kaya mo? Ha? Wala pa manebre. Ayak ka sila. Ayak pa, Jod. Hi. Hi guys. Hi guys. Ayak tititla. Guys, ako ba? Ako ba? Kaysa mama ninyo. Ah. Pa. Thank you, te. Thank you, te. Ikaw. Salamat, te. Okay. Thank you.
Laplin, ginoo ko ninyo. Bata gid mo. Dira pikas. Kinsa man ning mga anak? Follow this page, guys! Follow this page. Shout out sa akong mga anak sa Dubai! Follow! Dagan ka na video. Ako yan! Bakla ra to eh. Paano na yan? Sige!